अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर फैसल। मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज मैंने इनवाइट किया है, मेरे कॉलीग भी हैं, दोस्त भी हैं। डॉक्टर यूसुफ साइकाइट्रिस्ट हैं। ही graduated from Shifa Medical College, then he did his fellowship from Institute of Psychiatry, Benazir Bhutto Hospital. मैंने भी वहाँ से ही फेलोशिप की। अभी ये मुश्किल काम कर रहे हैं। आई थिंक पीएचडी कर रहे हैं लोगोथेरेपी में, यूएस से। इसके बारे में ये बेहतर जानते हैं। किसी मौके पे उसके बारे में भी इनसे बात करेंगे, लेकिन आज जो मैंने इनको इनवाइट किया है कि हम ऐसे मौजू को टच करें जो कि जिसके बारे में कई मिसकंसेप्शंस भी पाई जाती हैं। लोगों के जहनों में बहुत सवाल होते हैं, इनके इनबॉक्स में भी आते होंगे, मुझे भी कई सवाल आते हैं। रिलीजन, मेंटल हेल्थ, इस्लाम और मेंटल हेल्थ, अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करें। सो डॉक्टर यूसुफ, थैंक यू एंड वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल फॉर हैविंग मी ओवर। अब टॉपिक काफी सेंसिटिव भी है, बड़ा भी है, उतना ही सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट भी है। सो थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी कि हम इस पे बात कर सकें। बिल्कुल। और वही जो मैं आपको पहले भी कह रहा था कि इट्स अ फाइन लाइन। हमें अपने, हम्म। ऑब्वियसली वी आर प्रोफेशनल्स। हमें जो हमने पढ़ा है और जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हम फॉलो करते हैं, और उसके साथ साथ हमारी जो बिलीव्स हैं, हमारा जो कल्चर है, उसको हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में। क्योंकि एट द एंड ऑफ द हम्म। डे इट्स अबाउट द पेशेंट्स, इट्स अबाउट द पीपल वी आर डीलिंग विद। हम्म। इट इज पेशेंट सेंटर्ड केयर। तो यूसुफ, मुझे बताएं कि क्या क्योंकि ये मैं आपसे सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप कुरान पढ़ते भी हैं, आप कुरान पढ़ाते भी हैं। सो वो आपकी एक और साइड है, और काफी सालों से आप हम्म। ये काम कर रहे हैं। अ, तो मुझे बताएं कि जो मॉडर्न साइंस है और जो इस्लाम है, आपकी नज़र में क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, या इनका कोई कहीं ये कोइंसाइड करती हैं एंड वी कैन टेक देम प्रोग्रेसिवली फॉरवर्ड? डॉक्टर फैसल, आई थिंक वन वे टू लुक एट दिस, जो बहुत एक अहम तरीका है कि इनकी जो एक अलहदा तशख़्ख़ुस है उसको बरकरार रखना भी जरूरी है कि हम इनको, इनकी डिस्टिंक्शंस को खत्म नहीं कर सकते। ये दो अपनी ही एक इंडिविजुअलिटी कैरी करने वाली बहुत बड़ी डोमेन्स हैं। रिलीजन ऑफ कोर्स सेंचुरी से चला आ रहा है। इस्लाम खास तौर पे उसकी जो सिग्निफिकेंस है और जितनी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं, और आप भी आज भी जो सिग्निफिकेंस है वो अपनी जगह पे, और साइकोलॉजी भी, साइंस भी, दैट हैज इट्स ओन इंडिविजुअलिटी, दैट हैज इट्स ओन प्लेस। सो इन दोनों को हमें एज वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चरल फैक्टर्स, स्पेशली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, हमारे माशरे के अंदर दोनों का ठीक ठाक असर रसूख भी है, एक इम्पैक्ट भी है। हमें उनकी जो एक अलहदा तशख़्ख़ुस है उसको भी मेंटेन करना है। हाँ, लेकिन ये जो डिस्टिंक्शन है, ये डिवीजन ना बन जाए या कॉन्ट्रडिक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट की सूरत इख्तियार जब भी करे, नेचुरली करेगी भी। तो जो इन दोनों फील्ड्स के करता धरता हैं, उनकी समझ बूझ रखते हैं, स्कॉलर्स हैं, एकेडमिक्स हैं, स्पेशलिस्ट्स हैं, हमारे भी फिर एक जिम्मेदारी आयद होती है कि हम उन डिफिकल्टीज को, उन ओवरलैपिंग एरियाज को एक जिम्मेदारी के साथ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एक मेच्योरिटी के साथ आगे लेके चलें, ताकि जो हमारे पेशेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिनको हम साथ अपने, वी वांट फॉर देम टू गेट द बेस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ दीज फील्ड्स एंड लिव अप टू देयर पोटेंशियल देयर, उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारी वजह से क्रिएट ना हो, बल्कि हम उन प्रॉब्लम्स का जितना भी एक सोल्यूशन की तरफ लेके जा सकते हैं, एक मैच्योर ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं। तो दोनों चीजें, अलहदगी भी बरकरार रखना जरूरी है। हम एज नाम ये कह सकते हैं कि हम
سائیکائٹرسٹ ریلیجس اسکالرز ہیں یا ریلیجن پہ ہم بات کریں گے، ہمارا کہا فائنل ہوگا. نہ ہم ریلیجس اسکالرز کو یہ چاہیں گے کہ ریلیجس اسکالرز یہ کہیں کہ سائیکائٹری یا سائیکالوجی پہ وی ول ہیو دا فائنل ورڈ. We have our different domains. They need to maintain their differences. But ایک relationship ان differences کے across ضروری ہے. وہ جب conflicts develop ہو رہے ہوں تو ان کو ہم divisions نہ بننے دیں. ٹھیک ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں جب ہم ریلیجن کی بات کرتے ہیں، ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ریلیجن ایک لحاظ سے پروٹیکٹیو فیکٹر کے طور پہ بھی ایکٹ کرتا ہے، جو کہ آپ کو سٹریس میں جانے سے، بیماریاں پیدا ہونے سے ذہنی ان سے روکتا ہے، بچاتا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ایسے کانفلکٹس بھی کریٹ کرتا ہے، ایسے آپ پہ پریشرز بھی لے کے آتا ہے جو کہ آپ کو مزید ہیمپر کر دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں. کیا آپ کی بھی ایسی آبزرویشن ہے؟ جی بالکل. ہمیں دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے، اور ہماری ایکسپیرینس میں یہ چیز آتی ہیں ایز پروفیشنلز بھی اینڈ ایز یہ ایجوکیشنسٹ ٹیچرز، ریلیجس ٹیچرز، انسٹیٹیوشن اسکولز وغیرہ میں جو ٹیچرز ہیں وہ بھی دیکھتے ہوں گے. ہر انسان اپنی انڈیویجول زندگی میں بھی یہ چیز ایکسپیرینس کرتا ہے، جس کو ہم ریلیجن کے سائیکو ہائیجینک فیکٹرز کہیں گے، کہ ایسے فوائد جو آپ جب دینداری کی طرف جاتے ہیں، روحانیت کی طرف جاتے ہیں، تو ان کو پریکٹس کرنے سے آپ کی شخصیت کے اندر، آپ کے کردار کے اندر، آپ کی ذہنی صحت پہ مثبت اثرات ہوتے ہیں. وہ امپیریکلی ڈاکیومنٹڈ ہیں، ریسرچز ہیں، اسٹڈیز ہیں، اکراس دا ورلڈ ہیں. سو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ فوائد ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ وی کی ناٹ اوور اسٹیٹ دا کیس کہ ہم ان فوائد کو اتنا زیادہ ایگزیجریٹ کر دیں، یا ہم صرف اس طرح کے دعوے کرنا شروع کر دیں کہ فائدے ہی فائدے ہیں اور کوئی رسک یا کوئی ڈینجر نہیں ہے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریلیجن پریکٹس تو ہم ہی کر رہے ہیں، بحیثیت انسان کر رہے ہیں، اور اس میں ہم اپنی سمجھ کے مطابق کرتے ہیں. اور نیچرلی ایک خاص طور پہ جب مثال کے طور پہ ریلیجن میں سختی والا معاملہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، بچوں کی پرورش کے اندر، تو جو گلٹ والا فیکٹر ایک طرح سے انجیکٹ کیا جاتا ہے، اور اس تصور کے ساتھ اس گلٹ کو، اس پچھتاوے کو اپنے ساتھ لے کے چلنا، وہ جو پھر کانٹرڈکشنز کریٹ کرتا ہے، وہ ہم او سی ڈی کے اندر خاص طور پہ بہت زیادہ دیکھتے ہیں. ڈپریشن کے اندر ہمیں بہت نظر آتا ہے کہ اپنے آپ کو بہت برا سمجھنا، بہت گناہ گار سمجھنا، اور اس تصور کو وہ ایک بلیف بن جاتا ہے جس کو ایڈریس کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس کی کس طرح سے ریلیجن سے جسٹیفیکیشنز ڈھونڈی جاتی ہیں، یا پھر ایک سختی والا معاملہ انسان اپنے ساتھ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس سے پھر ہمیں پرابلمز بھی نظر آتے ہیں. تو یوسف، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان، کیونکہ اب ایموشنل ویل بینگ کی بات کر رہے ہیں، مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں، جو کہ ریلیجیس ریچولس پہ بھی چل رہا ہے، اسپرچولی بھی وہ کنیکٹڈ ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ پریشان ہو سکتا ہے، اس کو انگزائٹی ہو سکتی ہے، نارمل انگزائٹی کی بات کروں، اس کو سیڈنس ہو سکتی ہے. ہم یہ جو پری کنڈیشن لگا دیتے ہیں کہ اگر کوئی ایک انسان ریلیجن کے قریب ہے، وہ اس کو کوئی دکھ نہیں ہو سکتا، یا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی کیا یہ غلط سوچ ہے؟ بالکل. دیکھیں، مجھے یاد ہے جب میں بالکل نیا نیا سائیکائٹری میں ٹریننگ شروع کی تھی، تو وہاں پہ ہی ایک کافی پریکٹسنگ ریلیجیسلی ایکٹیو خاتون جو اپنے ریچولز کا، اپنی دینی اقدار کا بہت خیال رکھتی تھیں، وہ میرے پاس آئی تھیں. انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ڈپریشن ہو گیا ہے، اور میں کیونکہ ڈپریشن اس چیز کی علامت ہے کہ میرا ایمان کمزور ہے، تو لہٰذا ایمان بھی نہیں ہے، دنیا میں بھی اذیت کاٹ رہی ہوں، تو میری زندگی کا کیا فائدہ، تو اس سے بہتر تو میں مر ہی جاؤں. تو ہمیں بالکل کلیئرلی نظر آتا ہے کہ یہ جو ایک
تصور ہم پھیلاتے ہیں، اس کو اوور اسٹیٹ کرتے ہیں، ایگزیجریٹ کرتے ہیں کہ دینداری کے وجہ کی، اگر آپ دیندار ہیں، آپ کا ایمان پختہ ہے، تو آپ کو بالکل پریشانی، اینگزائٹی، اس طرح کا کوئی تجربہ نہیں ہوگا. تو اس سے دیر از فینومینا جو آپ ورسن کر رہے ہیں کلیرکلی. آپ ایز ریلیجس اتھارٹیز ایک اور زیادہ گلٹ انکریز کر رہے ہیں جو لوگ نارمل ہیومن ایکسپیرینس سے گزر رہے ہیں. اور اس کا جواز ہمیں دین سے بھی اس طرح سے نہیں ملتا، گیون کہ ہمیں اپنی روایت کے اندر، مسلم اسکالرشپ کے اندر، قرآن کے اندر جو واقعات ملتے ہیں، جو مثالیں ملتی ہیں، ان میں ایون انبیاء کا تذکرہ اس ڈائمنشن سے آتا ہے کہ ان کو پریشانیاں ہوئیں، انہوں نے پریشانیوں کا سامنا کیا، ڈر خوف کا اعتراف کیا، اور اس کو قرآن برملا بیان کرتا ہے. ہوں۔ تو ابھی جیسے پچھلے دنوں ایک پاکستان کی فلم ایکٹریس ہیں ریشم، انہوں نے ایک بیان دیا کہ ڈپریشن کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ دین سے دوری ہے، اور جو انسان دین پہ چلتا ہے وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتا. آپ کو اس سٹیٹمنٹ میں کوئی پرابلم نظر آتی ہے؟ بہت زیادہ پرابلمز نظر آتی ہیں، لیکن شاید ریشم کی طرف سے نہیں. ان کو تو ہم ایکسکیوز کر سکتے ہیں کہ نہ وہ اس طرح سے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہیں، نہ وہ ریلیجس اسکالر ہیں. تو انہوں نے اگر وہ کی، ہاں اس چیز کو ہم ضرور کرٹیسائز کر سکتے ہیں کہ ایک معاشرہ اگر اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے کہ وہ ایسے سٹیٹمنٹس، ایسے جملے، ہم اپنے فلم سٹارز، اپنی انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ جو اس انڈسٹری میں بہت اچھا کام کر رہے ہوں گے ضرور، اس سے دیر از نو ٹیکنگ اوے فرام دیٹ، بٹ they are not subject specialists on everything. They can't be thought leaders. ہمارے معاشرے میں جو ایک چیز پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ جو ایک رسپیکٹ فار اسکالرشپ ہے، ایک رسپیکٹ فار ایکسپرٹیز ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہر کوئی جس بھی ٹاپک پہ جو بھی کہہ دے، اگر تو وہ انفلوئنشل ہے، پاپولر ہے، کسی پولیٹیکلی انفلوئنشل ہے، دین وہ اٹس ٹیکن وے ٹو سیریسلی، اٹ از ٹیکن وے ٹو literally, and that's definitely problematic. So ایک as a value that's developing in our society, that's a problem. Other than that, I think more than her saying what she said, ہم ایز مینٹل ہیلتھ پروفیشنلس اینڈ ہماری ریلیشن شپ ود ریلیجیس اسکالرس، یہ اس چیز کا ایک سمٹم ہے دیٹ وی ہیونٹ بین ایبل ٹو ڈیولپ an appropriate dialogue کہ ہم ایک میچور انڈرسٹینڈنگ معاشرے کو دے سکیں، جو میرے خیال سے ہماری ذمہ داری ہے ایز پروفیشنلز، ریلیجیس اسکالرس کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ریچ آؤٹ کر سکیں ایک دوسرے کو، اینڈ وی آر ایبل ٹو ڈیولپ اے مور نوانسڈ، ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن، اس کو ہم سمپل سلوگنز اور ایک چند جملوں میں سمو کے کہہ دیں کہ ہم نے کل بات کر دی ہے. ہم ایسا نہیں کر سکتے. ہمیں ایک میچور ڈسکشن انیشیٹ کرنی ہے، ایک میچور انڈرسٹینڈنگ پبلک تک پہنچانی ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے ایز اسپیشلسٹ. اینڈ آئی تھنک she is representing that symptom that we haven't been able to do that as such, and an immature idea is becoming popularized, which is going to have damaging consequences. مطلب ایک سمپلسٹک ٹیک ہے جو کہ شاید آپ کو سیٹسفائی تو کر دے لیکن پرابلم کو ایڈریس نہ کر سکے. بالکل، اور پرابلم کو ورسن بھی کرے. کافی لوگوں کے لیے اس چیز کو سننا، جس طرح جو میں نے مثال شروع میں دی، اگر کسی کو ڈپریشن نیچرلی ہو رہی ہے، وہ اپنے پہ ریلیجیس ججمنٹس اگر ڈالنا شروع کر دیں، اور پھر وہ ایک ایسے برڈن میں آ جائیں جس سے وہ پھر اپنی ریلیجیوسٹی کو ہی امپروو کرنے کی سچویشن میں نہ رہیں، تو اس سے ہم فائدہ تو کسی کا نہیں کر. اور دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں نا کہ آپ یس اگر آپ اسپرچولی آپ ڈسکنیکٹڈ ہیں تو یس مے بی آپ اسٹریس میں ڈپریشن میں جا رہے ہیں،
लेकिन डिप्रेशन की वजह से भी तो आप रिलीजन को फॉलो नहीं कर पाते, आपका किसी चीज में दिल नहीं लगता, मोटिवेशन नहीं होती, एनर्जी नहीं होती। सो इट्स बिल्कुल नॉट दैट सिंपल। बिल्कुल, जैसे हम डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं कि डिप्रेशन की जो इटियोलॉजी है, जो वजह है, जिन वजूहात से डिप्रेशन होती है, वो कोई सीधी सादी एक वजह नहीं है। हम इन्फेक्शंस के साथ तो डील नहीं कर रहे, इवन हमें इन्फेक्शंस के बारे में भी पता है, उसमें भी कोई सीधी सादी एक वजह नहीं होती कि बस वायरस लग गया तो इन्फेक्शन हो गई। उसमें भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, और डिप्रेशन उससे भी कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें सोशल फैक्टर्स होते हैं, उसमें इमोशनल फैक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू हमारी रिलेशनशिप्स, वहां से बहुत से फैक्टर्स होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसिडरेशन में लेना जरूरी होता है। हो सकता है किसी का डिप्रेशन का एक्सपीरियंस उनके थायराइड लेवल के कम होने की वजह से हो, और उसकी वजह से उनको उदासी हो रही हो, कमजोरी का एक एहसास हो रहा हो, जिसकी वजह से वो नमाज नहीं पढ़ पा रहे, या उनका दिल नहीं लग रहा किसी चीज के अंदर, उस पे हम रिलीजियस गिल्ट डाल दें तो वो अपनी जगह से, हाँ ये चीज अपनी जगह पे है कि रूहानियत और रिलीजियोसिटी से दूरी की वजह से भी एक इम्पैक्ट होता है, जिसको भी हमें सीरियसली लेना चाहिए, जो एक इंडिपेंडेंट पॉजिटिव फैक्टर भी हो सकता है। लेकिन किसी चीज का एक वजह होना और किसी चीज का कुलियतन सिर्फ वो ही वजह होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और ये तफरीक करना हमारे लिए प्रोफेशनल्स भी बहुत जरूरी है, लोगों के लिए समझना भी बहुत जरूरी है। तो इसी में एक और जो सवाल कॉमनली आता है कि क्या एज अ थेरेपिस्ट, एज अ साइकाइट्रिस्ट, एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, क्या हमें अपने पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को ये एडवाइस करना चाहिए कि रिलीजियसली वो ये करें, वो नमाज पढ़ें, या कोई और एडवाइस? कब ये हम ऐसी एडवाइस पे जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या करना चाहिए? तो एक चीज हमें एज टीचर्स भी और एज साइकाइट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट भी जिस चीज का ख्याल रखना है कि हम बहरहाल एक सेक्युलर स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं। जो हमारे पास स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, जो हमारे पास पेशेंट्स भी आ रहे हैं, वो ये जहन में लेके नहीं आ रहे कि हमें दीन सिखाया जाएगा या हमें दीन की दावत दी जाएगी या हमें डायरेक्ट एडवाइस मिलेगी कि ये करो ये ना करो। वो अपनी मसलों की तशखीस के लिए आ रहे हैं, वो अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आ रहे हैं। अपनी पोजीशन को, अपनी, क्योंकि एक अथॉरिटी की पोजीशन होती है क्लिनिशियन के तौर पे भी, टीचर के तौर पे भी, उसको इस्तेमाल करके अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने बिलीफ्स प्रीच करना, आ, आगे उनको तरवीज देना, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नामुनासिब है। हमारी जो कमिटमेंट है अपनी फील्ड के साथ, और जिस अंडरस्टैंडिंग से हमारे स्टूडेंट्स या हमारे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, उसके खिलाफ जाते हैं, जो उन्होंने, जो हमारे, उनकी हमारे से एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके खिलाफ जाते हैं। हाँ, अगर तो हमारी एक डिस्कशन के अंदर, साइकोथेरेपी के अंदर, हमने ये स्पेस भी क्रिएट करनी है कि अगर किसी को उनके रिलीजियस स्पिरिचुअल इश्यूज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है और वो उस डिस्कशन के लिए ओपन है, वो उसको डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो भी स्पेस प्रोवाइड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम दोनों एक्सट्रीम्स पे नहीं जा सकते ना। ना हम इसको एज अ तबलीगी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, हम्म। ना हम इसको एज स्पेस जहां पे आपके रिलीजन स्पिरिचुअलिटी डिस्कस ही नहीं हो सकती। वो ऐसा ही है जैसे हम कहें कि सेक्सुअलिटी डिस्कस नहीं होगी साइकोथेरेप्यूटिक सेटिंग में। एक इंसान की मेंटल हेल्थ के लिए जितनी उसकी डिफरेंट, ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स, वेदर सेक्सुअलिटी, वेदर स्पिरिचुअलिटी, देयर इकोनॉमिक सिचुएशंस, ऑल ऑफ दीज आर कंट्रीब्यूटिंग। और एक साइकोथेरेप्यूटिक स्पेस में देयर शुड बी फ्रीडम टू हैव those conversations and facilitate that understanding. एग्जैक्टली। और जैसे मैं इसको देखता हूँ कि वो आप पेशेंट की नीड्स के मुताबिक, उनके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आप उनको फैसिलिटेट करते हैं। हाँ, अगर तो वो पेशेंट जैसे डिप्रेशन से पहले वो
रिलीजियसली वो एक्टिव भी थे, कनेक्टेड भी थे, और अब उन्होंने सब कुछ करना छोड़ दिया, तो मे बी दैट्स वेयर यू कैन पिच इन कि आप वो एक्टिविटीज दोबारा रिज्यूम करें जो आपको हेल्प कर रही थी आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए। बट एक इंसान जो कि बिलीव नहीं करता या जिसकी हम्म, स्ट्रेस कोपिंग का कभी भी ये हिस्सा नहीं रहा, तो उनको आप खुद अपने बिलीव्स इम्पोज नहीं करेंगे। दैट्स नॉट इंडिकेटेड, दैट्स नॉट हाउ थेरेपी वर्क्स। तो बिल्कुल। यूसुफ, इसके साथ बिकॉज आई वांट टू टेक दिस टाइम टू एक्सपैंड दिस टॉपिक अ लिटिल आल्सो। जी। हमें क्योंकि आपकी कुछ मैं पोस्ट्स पढ़ता हूँ, उस पे एक क्रिटिक भी आता है आपकी तरफ से, हम्म, नॉट द क्रिटिसिज्म बट हेल्थी हम्म, क्रिटिक। हमें हर चीज को एनालाइज हम्म, करना चाहिए। तो जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, जिस तरह की इवॉल्व हुई है, और वो हम्म, एक बेसिकली सेकुलर साइंस है, जो कि जो गॉड के तसव्वुर को भी नहीं मानती बज़ाहिर, हम्म, जिसके अपने पैरामीटर्स एंड विच इज फाइन इनफ। तो हम्म। उसमें आपको क्या लगता है कि अ, कौन सी ऐसी बातें हैं जो प्रोपोगेट हो रही हैं, जिस पे आप जिनको आप सस्पिशियसली देखते हैं? Some of these things that are passed along as indubitable scientific proof or scientific facts कि ये ऐसे scientific facts हैं या scientific givens हैं, self evident हैं, जिनको जिनके बारे में बस फाइनल वर्ड हो गया, एविडेंस आ गया, ये चीजें एज फैक्ट्स ट्रीट होती हैं। मसलन के रियलिटी सिर्फ मटेरियल है, मटेरियलिस्टिक ही चीज असल होती है, खुदा का, दीन का, इन चीजों का की कोई रियलिटी नहीं है। आपकी साइकोथेरेपी में किसी भी तरह से इनडायरेक्ट इन बातों की तरफ जाना जरूरी नहीं है, बल्कि अगर इस तरह की बातें आपके पेशेंट्स कर रहे हैं तो जरूर कोई जहनी मसला है कि वो इस तरफ ज्यादा जा रहे हैं या इस तरफ सोच रहे हैं। बल्कि अभी कुछ अरसा पहले की ही बात है, स्पीकिंग टू वन ऑफ माय पेशेंट्स एंड दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ इन अ वेस्टर्न कंट्री दे प्रेजेंटेड, उन्होंने अपनी कुछ मुश्किलात का इजहार किया, डिप्रेशन से मुतालिक सिम्टम्स थे, तो बातचीत की कि आप खुदा में भी बिलीव करती हूँ? ने कहा "हाँ, करती हैं, करती हूँ"। तो उन्होंने कहा कि आप ये भी बिलीव करती हैं कि खुदा सब कुछ कंट्रोल करता है? उन्होंने कहा "हाँ, मैं मानती हूँ कि खुदा सब कुछ कंट्रोल करता है"। तो somehow the discussion developed in a sense that she was diagnosed with psychosis, because she has these beliefs। हम्म। एंड हमारे लिए इस कल्चर में ग्रो अप करना एक अंडरस्टैंडिंग है कि दिस इज समथिंग दैट वी कॉमनली बिलीव, बट फॉर अ साइकाइट्रिस्ट टू बी सो नाइव about the importance of these religious factors and what they are, ये तो जो एक क्रॉस कल्चरल एथिकल सेंसिटिविटी है या कल्चरल सेंसिटिविटी है, उसके एथिक्स के ही खिलाफ है कि आप इस तरह की चीजों से बिल्कुल ही इग्नोरेंट हों और उनका ख्याल ना रखें। सो दैट्स ऑल्सो प्रॉब्लमैटिक। बल्कि देर इज मोर एंड मोर एविडेंस कमिंग अप that these presuppositions, कुछ तसव्वुरात हैं जो अज्यूम किए गए हैं, जो दे आर नॉट फैक्ट्स, दे आर नॉट एज सच एविडेंस बेस्ड, उनको फॉर ग्रांटेड लेना इज सिवियरली प्रॉब्लमैटिक। और उसमें साइकोलॉजी का ओवर द पास्ट 130 years एक इम्प्लिसिट बायस रहा है। अगेन उस पर भी पेपर्स लिखे जा चुके हैं अगेंस्ट रिलीजन। रिलीजियोसिटी को जरूरत से ज्यादा एक हद तक जरूरी है, ऑफ कोर्स, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लोर करना, उन प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करना, लेकिन जरूरत से ज्यादा उसको बिल्कुल सिचुएशन से एक्सक्लूड कर देना, उसको उस पर कमिट कर देना कि ये है ही फॉल्स या इट इज कंप्लीटली बेसलेस। क्योंकि जब हम वो करते हैं तो साइंस की कैसी काफी ऐसी प्री सपोजिशंस हैं और बिलीफ्स हैं जो आप एविडेंस से साबित नहीं कर सकते, जिनके लिए आपको यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट देम, यू कैन नॉट जनरेट एविडेंस फॉर देम।
And there, that's the area where the dialogue between the two disciplines can take place as well. So this has to be taken very seriously. And हमने as a field उसको क्योंकि seriously in theoretical considerations को नहीं लिया, तो उसकी वजह से फिर हमें नजर आता है कि दवाइयों पे जरूरत से ज्यादा इन्हिसार करना उस मटीरियलिज्म से किस तरह से उसका ताल्लुक जुड़ता है, कि एक मटीरियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को उस पर इतना पक्का ईमान है कि वो फिर एक्सटेंड करता है कि जहन जो है वो दिमाग ही है, उसकी दिमाग से बढ़कर या दिमाग से जायद कोई हकीकत नहीं है, दिमागी तौर पे ही इलाज होना चाहिए तमाम जहनी बीमारियों का। उससे फिर साइकोथेरेपी भी एक्सक्लूड हो जाती है, और हम माइंड तो फिर दवाइयों साइड पे पे हो इतना, गया। बिल्कुल साइड पे हो जाता है, और दवाइयों पे इतना इन्हिसार होता है जो हमें पता है कि एविडेंस दवाइयों के फेवर में है, जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं है कि ये सब चीजों का इलाज कर देती है और मुकम्मल तौर पे इफेक्टिव रहती हैं हर केस के अंदर। काफी केसों में रहती हैं, लेकिन काफी केसेस में नहीं भी रहती। बिल्कुल। और ये भी है कि एवरीथिंग इज नॉट टू बी फिक्स्ड। आई मीन, सैडनेस फील करना कोई बुरी बात नहीं है, एंग्शियस होना कोई बुरी, इट इज नॉट समथिंग टू बी फिक्स्ड। कि आपने उस सर में दर्द हो रहा है तो दवाई आपने लेके सर दर्द को खत्म ही करना है। बट बिल्कुल। ऑब्वियसली हम मेंटल इलनेसेस की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल ह्यूमन हम्म। इमोशंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसी से लिंक यूसुफ, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है जो कि मॉडर्न कल्चर में कई हमें ऐसी एजम्पशंस मिलती हैं, अगेन उनकी भी प्रोपोगेशन होती है। यू लिव ओनली वंस, एक इंडिविजुअलिस्टिक जो माशरा जिस हम्म। तरह इवॉल्व किया है प्लूरलिस्टिक सोसाइटी से, वो हटता गया है। तो उसमें जिंदगी एक दफा मिलती है, लिव योर पैशन, लिव फॉर योर सेल्फ। सो ये हमें क्या, ये कोई फ्रीडम है? डू वी एक्चुअली वांट दिस फ्रीडम? और अगर ये फ्रीडम मिल जाए तो क्या हमें वो वो स्टेज मिल जाती है जिसमें कोई स्ट्रेस नहीं होगा और सिर्फ हैप्पीनेस होगी? तो एक पॉपुलर बिलीफ के तौर पे आई वुड से कुछ फिलॉसफीज की, कुछ मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग्स की पॉपुलर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से इंसानियत के एक बहुत बड़े हिस्से ने ये तसव्वुर रखा और अभी भी रख रहा है कि अगर हम इंडिविजुअलिस्टिक जिंदगी गुजारेंगे, अपने जो भी डिजायर्स हैं उनकी एक अनब्राइडल्ड, अनकंटेन्ड फुलफिलमेंट की तरफ जाएंगे, जो जी में आया करेंगे, तो फिर हमें कोई खुशी मिल जाएगी। और इस तसव्वुर ने एक तरह से मुंह की खाई है कि द मोर दिस वाज बिलीव्ड, द मोर दिस वाज परसूड, the more the person, the people who were aiming for it, getting it, उनको खुशी ही नहीं मिली, बल्कि और ज्यादा डिप्रेशन, और ज्यादा मायूसी, और ज्यादा उदासी, और ज्यादा ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग एडिक्शन, और ज्यादा अग्रेशन का सामना करना पड़ा है। कि हमने रिलेशनशिप्स की, माशरे की तरफ जो हमारी जिम्मेदारियां थी, उन जिम्मेदारियों को बोझ समझा, उसको अपनी ख्वाहिशात से कॉन्फ्लिक्ट में देखा, और कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने का एक आसान तरीका ये निकाला कि जिम्मेदारियों से अपने आप को आजाद करो, और रिश्तेदारियों से अपने आप को आजाद करो, और जो दिल में आता है वो करने की पूरी तरह कोशिश करो, अपने आप को उस पोजीशन में लेके आओ कि जैसे चाहो जिंदगी गुजारो। जो लोग वहां तक पहुंच भी गए और ये कर भी लिया उन्होंने जिस भी लेवल पे, they did not get the happiness that they thought they would get. उनको जो खुशी they thought they would get वो नहीं मिली, तो और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक। सो वी सी कि जो माशरा जितना ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक है, कि उसमें इनफिरादियत को इतना ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है, उसके साथ उसकी जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो भी उसी तरह से कोरिलेट कर रही हैं। और हम जब फ्रीडम की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ कोर्स इज एन इम्पॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यू, आजादी किसको नहीं पसंद, लेकिन जो एक डिस्टिंक्शन जरूरी है, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम या फ्रीडम टूवर्ड्स। एक है कि
ذمہ داری سے آزادی حاصل کر لیں، اور اس کے ہم نے کانسیکوینسز دیکھے ہیں کہ بہت ڈیمیجنگ ہوئے ہیں. دوسرا، آپ آزادی حاصل کریں، ضرور کریں، لیکن آزادی حاصل کریں کچھ ذمہ داریاں بہتر طریقے سے پوری کریں ٹورڈ سم ہائر میننگ، ٹورڈ سم بیٹر ریسپانسبلٹیز، مور کنسٹرکٹیو ریسپانسبلٹیز. اس کا ہاں فائدہ ڈیفینیٹلی دیکھا گیا ہے. تو جب ہم آزادی کو ذمہ داری سے کاٹ دیتے ہیں، اور انڈیویجولزم ایک طرح سے کاٹ دیتا ہے، اس کی کافی جو انٹرپریٹیشنز ہیں، وہاں پرابلمس نظر آتی. جب دونوں کو ساتھ لے کے چلنے میں، ہاں، ہماری جو دوسری طرف ایکسٹریم ہوگی کہ ہم ذمہ داری کو اتنا ایمفسائز کر دیتے ہیں کہ انفرادیت یا فریڈم بالکل ختم کر دیتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو پرابلمز اور مینٹل illnesses تک نظر آئیں گی. Now, these are mental illnesses manifesting in individuals, but they are a consequence of cultural conceptions or cultural problems. So that's something کہ ہم دونوں extremes پہ ہم نے اس کے نتائج دیکھ لیے ہیں، اور ایز ریسپانسبل اسپیشلسٹ اینڈ ایکڈیمکس وی نیڈ ٹو ایڈوکیٹ کہ what the balance can be like as best as we possibly can. کیونکہ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں تو یہ چیز کافی حد تک سرایت کر چکی ہے، اور اب ہمارے معاشرے میں بھی آ رہی ہے. آئی تھنک پینڈیمک جو اس وقت بڑا ہے وہ لونلینے ہے. ایون یو آر لونلی ایون امنگ اے کراؤڈ. اور یہ بڑھتا جا رہا ہے with advent of social media, the way it is being used. um, it's not making us happy. It's making us more sad. It's making us more lonely. And I think these are the issues which uh, philosophers, literary figures, health professionals, they should be addressing. بالکل کسی ایک ایسا ہی کے ہے، بلکہ پاس ہم اس کا سلوشن نہیں. بالکل ہمیں ایز پروفیشنلز ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی بہت ضروری ہے، اکراس ڈسپلنس، اکراس اسپیشلٹیز بات کرنی ضروری ہے، اور کسی درجے میں ان معاملات پہ جو ہماری فیلڈس کا ایک کنسنسس ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے اس کو ایڈوکیٹ کرنا ضروری ہے. انفارچونیٹلی جو ہو رہا ہے کہ وہ ہماری سائیکالوجائزیشن آف سوسائٹی وہ بھی انڈیویجولسٹک ہی ہے. ہم اس میں بھی وی گو ٹو این ایکسٹینٹ کہ ہم اس انفرادیت کو، اس انڈیویجولزم کو اتنا زیادہ چاہے انکانشیسلی ہی صحیح اس کو فروغ دے رہے ہیں. That's causing damages. So now you see people in their early teens who are using the banner or slogan of mental health, but then demanding complete freedom from responsibility and demanding that their desires be fulfilled however they want them to be fulfilled, wherever they want them to be fulfilled. اور اس سے پھر ہمیں بولینگ میں بھی اضافہ نظر آ رہا ہے، سیکشل ابیوز میں بھی اضافہ نظر آ رہا ہے، ڈرگ ابیوز میں بھی اضافہ نظر آ رہا ہے. And that's something that we're contributing. And all of that is based in outdated science. Yeah. اور یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے، پچھلے دنوں ایک لیڈی مجھے ملی اور وہ بتا رہی تھیں ایک ویسٹرن کنٹری میں ہی ان کی اپنی بیٹی ایک بہت اس کو بلی کیا جا رہا تھا ہائی اسکول میں. اور جو بلی کرنے والے جو وہاں کے وہ دونوں لڑکیاں تھیں، جب ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا گیا تو دے کیم فرام اے ویری اسٹیبل فیملی، نو میجر کانفلکٹس ان دا ہاؤس، well settled, well-to-do parents, educated parents, and yet کیونکہ عام طور پہ تو ہمارا بلیف یہ ہوتا ہے نا کہ ڈسفنکشنل فیملی ہے، chaotic household ہے، broken family. ایسا نہیں ہے. Even with privileged background, stable. Now, this is very strange کہ یہ کس قسم کی ایکٹنگ آؤٹ ہے. تو خیر یوسف، ہمارا ٹائم بھی ختم ہونے کے قریب ہے. آئی تھنک یہ تو ہم نے صرف ٹچ اپون کیا ہے فیو ایریاز کو. بس میں چاہ رہا تھا کہ کئی سوالات آتے ہیں، ان میں سے 3-4 تو میں پوچھ پایا ہوں.
बट एक और जो टॉपिक मुझे नजर आ रहा है, और एंड आई थिंक बिकॉज आई हर्ड यू स्पीक ऑन दिस टॉपिक बिफोर टू द कॉलेज स्टूडेंट्स, तो मैं चाहूंगा कि हम उस पर जरूर बात करें, सोशल मीडिया एंड मेंटल हेल्थ, हम्म, और जो मॉडर्न हमारा द वे द मॉडर्न वर्ल्ड इज ऑपरेटिंग, उसका क्या इम्पैक्ट है, हम जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं उसको पाने में हम क्या खो रहे हैं। और वो आपकी, मुझे अभी तक वो मिसाल याद है जो आप बॉटमलेस पिट की मिसाल देते हैं, कि वो हम जिसको भरते जा रहे हैं लेकिन वो जो नीचे से वो बिल्कुल खाली है, हम जितना भर रहे हैं वो नीचे गिर रहा है। बिल्कुल। तो आई थिंक whenever you have time, maybe after Ramzan we can sit together और हम इस पे बिल्कुल। बात करें। और एक सेशन में चाहूंगा कि हम लोगोथेरेपी पे भी बात करें, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं सीखूं कि ये क्या होती है, एंड एट द सेम टाइम ऑडियंस को भी पता चले कि क्या ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल है। So thank you so much for sure. It's very gracious of you. आपने मौका दिया। आई थिंक हमारे लिए जितनी भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, हमें उनको जितना ज़्यादा हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं एज प्रोफेशनल्स। जब हम अपनी क्लिनिक्स में बंद होके रह जाते हैं या हम अपनी क्लासरूम्स लेक्चर हॉल से बाहर नहीं निकल पाते, तो फिर हम अपने माशरे को एक तरह से हवाले कर देते हैं कि जो थॉट लीडर्स हैं वो फिर पॉप स्टार्स बन जाते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, दे आर ब्रिलियंट आर्टिस्ट्स एंड वेरी टैलेंटेड, but they're not psychologists, they're not psychiatrists, they're not religious scholars, and everybody needs to know how to stay in their lane. There's a lot that we are not. We do tread into subjects that are not our areas as well. हम भी काफी दफा ऐसा कर देते हैं, but that is more of an invitation कि जो subject specialists हैं वो हमारे साथ engage करें। हम एक we want एक dialogue or conversation चलता रहे. So even if we did scratch the surface today, there is so much more that we would hope कि इससे निकले, कि हम और इन चीजों के बारे में आपस में भी बात कर सकें, दूसरों से भी बात कर सकें, and overall there is a better understanding that we can develop inshallah. एग्जैक्टली, दैट्स द पर्पस। डॉक्टर यूसुफ, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, एंड आई थिंक आई रियली एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन, एंड लेट्स सी जो रिस्पॉन्स आएगा, मजीद सवाल आए तो वील सेट अप अ सेशन जहाँ पे हम स्पेसिफिकली वो सवाल ले सकें। For sure sir, definitely ठीक है, inshallah हम जरूर चलिए, करेंगे। बहुत Thank you so शुक्रिया। much. थैंक यू। Allah Hafiz, Allah अल्लाह। Hafiz.